and that just keeps them ahead of Full Sense. In the first map, it might have been macro reads that gave Cruz and his team the ability to stay on top of RQ, but now it's RQ back with some micro adjustments, just bit by bit. I mean, it's always a really, really good series of Valorant when you see these two teams because they've both got great coaching staff, great callers. Dan hal itu terus membuat mereka unggul dari Full Sense. Di map pertama tadi, mungkin pembacaan strategi secara makro yang membuat Cruz dan timnya mampu terus berada di atas RRQ. Namun sekarang RRQ mulai kembali dengan beberapa penyesuaian kecil secara mikro sedikit demi sedikit. Memang selalu menjadi seri Valorant yang sangat menarik ketika kedua tim ini bertemu karena keduanya memiliki staf pelatih yang hebat dan juga in-game caller yang bagus. A lot of talent on both sides, a lot of clutch potential. To get a little bit of everything when you see Full Sense take on RRQ, it really is a treat to watch. Jemkin back on the jet, looked well and truly in control, comfortable in that particular role. You saw a little bit of Banyak talenta di kedua tim dan juga potensi clutch yang besar. Jadi ketika melihat pertandingan antara Full Sense melawan RRQ, kita benar-benar mendapatkan semua elemen menarik dalam sebuah pertandingan. Sangat menyenangkan untuk ditonton. Jemkin kembali menggunakan jet. Dia terlihat benar-benar mengendalikan permainan dan sangat nyaman dengan role tersebut. resurgence at the end from Monya, actually putting together a couple of entries to get RRQ across the line after a very, very rough game. So nice to see him start to get into the mix a little bit more. For Full Sense, I mean, let's see. We've seen them at times have very hot starts in various stages of Pacific. Same can be said in kickoff. Namun di sisi lain, tadi kita juga melihat sedikit kebangkitan dari Monyet yang mulai mendapatkan beberapa entry yang penting sehingga membantu RRQ memenangkan pertandingan setelah menjalani game yang cukup berat. Jadi senang melihat dia mulai lebih terlibat dalam permainan. Sementara untuk Full Sense, mari kita lihat nanti. Kita sudah beberapa kali melihat mereka memulai pertandingan dengan sangat baik di berbagai stage Pasifik. Hal yang sama juga terjadi di Can be said in kickoff, and then as soon as they lose a map or they lose a series, that's where they start to fall off a little bit. So we'll see how they go coming into the third map. Like you said a little bit earlier, a fire lit underneath them. Before Namun, biasanya ketika mereka mulai kehilangan satu map atau kalah dalam sebuah seri, performa mereka mulai sedikit menurun. Jadi, ketika akan lihat bagaimana permainan mereka saat memasuki map ketiga nanti, seperti yang tadi sempat disebutkan, seolah ada semangat baru yang menyala di bawah mereka. now, let's toss it back over to the desk. RQ keeping themselves in the game today. We're definitely going to be going to a map 3. RQ made some adjustments to their haven, namely in terms of putting Jemkin back on the jet, and things worked out pretty nicely. And maybe this is something that's going to continue to be a trend here in Yep. Pacific, and with every iteration that we're seeing, it looks pretty good outside of maybe Feral, I suppose, who did make that pivot. But yeah, for RRQ, I mean, Jemkin just kind of went crazy. Tetapi untuk sekarang, mari kita kembalikan ke Desk Analis. RRQ masih berhasil menjaga peluang mereka dalam pertandingan hari ini. Dan sekarang kita dipastikan akan bermain hingga map ketiga. RRQ melakukan beberapa penyesuaian di map Heaven, terutama dengan menempatkan kembali Jemkin menggunakan jet. Dan hasilnya berjalan dengan sangat baik. Mungkin ini akan menjadi tren yang terus berlanjut di region Pasifik. Dari setiap perubahan yang kita lihat, hasilnya terlihat cukup bagus. Mungkin kecuali Feral yang sempat melakukan perubahan tersebut sebelumnya. Tetapi ya, untuk RRQ sendiri, Jemkin benar-benar bermain luar biasa.